Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. My name is Aisha Slim and you are watching Knowledge Hub. सूरह अल बकरा कुरान पाक की सबसे लंबी सूरह है। इसमें ज़िंदगी के हर पहलू की डिटेल बताई गई है। ये सिर्फ एक सूरह नहीं बल्कि एक कंप्लीट लाइफ गाइड है जो इंसान को बताती है कि उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने इंसान को हदायत दी है, उसके लिए रूल्स बनाए हैं और उसको सही और गलत का फ़र्क समझाया है। सूरह अल बकरा का बेसिक मैसेज ये है, अल्लाह की हिदायत को फॉलो करें, ज़िंदगी में इंसाफ रखें और आखिरत को याद रखें। इस सूरह में सिर्फ इबादत नहीं बल्कि पूरी लाइफ कवर की गई है। सोशल लाइफ, बिजनेस रूल्स, फैमिली सिस्टम और स्पिरिचुअल गाइडेंस, यानी इंसान की हर चीज़ का जवाब इस सूरह में मिलता है। अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पर भेजा सिर्फ मज़े के लिए नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के साथ। इंसान का काम है अल्लाह की इबादत करना, अच्छाई फैलाना और बुराई से बचना। इस सूरह का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हक और बातिल कभी बराबर नहीं हो सकते, आखिर में हमेशा जीत हक की होती है। सूरह अल बकरा इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये कुरान पाक का सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है। इसमें हर टाइप की गाइडेंस है, ये कंप्लीट इस्लामिक सिस्टम बताती है। ये सूरह इंसान को एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देती है। ज़िंदगी रैंडम नहीं है, हर चीज़ का पर्पस है और अल्लाह का सिस्टम बेस्ट है। सूरह अल बकरा की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज से होती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो परहेज़गार हैं, यानी कुरान हर इंसान के लिए नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सही और गलत में फ़र्क समझना चाहते हैं। हिदायत का मतलब होता है सीधा रास्ता दिखाना। इंसान ज़िंदगी में बहुत से रास्तों पर चल सकता है लेकिन कुरान उसे सही रास्ता बताता है। कुरान के मुताबिक हिदायत सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अल्लाह से डरते हैं, जो सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहते हैं। अगर इंसान अपना दिल बंद कर ले तो वो हिदायत से दूर हो जाता है। इस आयत से हमें ये समझ आता है कि ज़िंदगी रैंडम नहीं है, हर इंसान का एक पर्पस है और वो पर्पस अल्लाह की पहचान और उसकी हिदायत है। अल्लाह ने इंसान को चॉइस दी है, या तो वो हिदायत का रास्ता चूज़ करे या फिर गुमराही का रास्ता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान की अपनी होती है। सोचें, एक इंसान अंधेरी रात में सफ़र कर रहा हो, उसके पास टॉर्च है यानी कि कुरान पाक, लेकिन अगर वो उसे बंद कर दे तो वो रास्ता नहीं देख सकता। इसी तरह कुरान इंसान की लाइफ का लाइट है। अल्लाह हमें सिर्फ सज़ा देने वाला नहीं बल्कि हिदायत देने वाला भी है, इसलिए कुरान एक रहमत है उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं। इस आयत की सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि हिदायत उन्हीं को मिलती है जो दिल से चाहते हैं। कुरान एक गाइडेंस है जो ज़िंदगी को आसान बनाती है और सही रास्ता ही असल कामयाबी है। सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला इंसानों को 3 ग्रुप में डिवाइड करता है। ये डिवीज़न सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि इंसान की सोच और करैक्टर को समझने के लिए है। नंबर 1 पे आते हैं मोमिन यानी कि बिलीवर्स। मोमिन वो लोग होते हैं जो अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हैं। उनकी ख़ास बात ये होती है कि वो अल्लाह की बात को सच मानते हैं, वो नमाज कायम करते हैं, वो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं और अल्लाह की दी हुई हिदायत पर चलते हैं। मोमिन की ज़िंदगी का गोल सिर्फ दुनिया नहीं होता बल्कि आखिरत होता है। सेकंड नंबर पे आते हैं काफिर यानी कि रिजेक्टर्स। काफिर वो लोग होते हैं जो हक को जानकर भी एक्सेप्ट नहीं करते। उनकी सोच होती है हम जो चाहें वो सही है, वो अल्लाह की हिदायत को इग्नोर करते हैं, वो अपनी नफ्स की फॉलो करते हैं। ऐसे लोग हक को देखकर भी अंधे बन जाते हैं। मुनाफिक सबसे डेंजरस ग्रुप होता है। थर्ड पे मुनाफिक आते हैं। ज़ाहिर में ये मुसलमान लगते हैं लेकिन अंदर से ईमान वीक होता है। वो लोगों को धोखा देते हैं और सच को छुपाते हैं। अल्लाह कुरान पाक में इनका जिक्र करता है बहुत डिटेल से। इस डिवीज़न का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नाम इम्पोर्टेंट है, असल चीज़ें इंसान का करैक्टर और नीयत होती हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में चेक करे, क्या मैं सच में अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी में सिंसेरिटी है या मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ। अल्लाह हमें बताता है कि सच्ची कामयाबी मोमिन की ज़िंदगी में है, दिखावा और इनकार कभी फ़ायदा नहीं देता। और मुनाफिकत सबसे ख़तरनाक सोच है। सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है। ये इंसानी हिस्ट्री का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट वाक़या है। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, फिर अल्लाह ने उनमें रूह फूंकी। इस तरह ज़मीन पर पहला इंसान और पहला नबी आया। अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो फरिश्तों ने पूछा, क्या आप ज़मीन पर ऐसे लोग बनाएंगे जो फसाद और खून-रेज़ी करेंगे? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर फरिश्तों से पूछा, इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा कि हम नहीं जानते। ये दिखाता है कि इंसान को इल्म यानी कि नॉलेज की स्पेशल सलाहियत दी गई है। अल्लाह ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो सबने सजदा किया, लेकिन इब्लीस शैतान ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ, आदम मिट्टी से, मैं बेहतर हूँ। ये उनका घमंड था जो उसकी तबाही की वजह बना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी जो जन्नत में रहने का
جن کو جنت میں رہنے کا حکم ملا، لیکن ان کو ایک ٹری کے پاس جانے سے منع کیا گیا۔ شیطان نے ان کو بہکایا اور ان سے غلطی ہو گئی۔ غلطی کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، لیکن اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں 3 امپورٹنٹ سبق ملتے ہیں۔ علم انسان کو فرشتوں سے بہتر بناتا ہے، گھمنڈ انسان کو گرا دیتا ہے، اور توبہ انسان کو واپس اوپر لے آتی ہے۔ سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کا بہت ڈیٹیل سے ذکر آتا ہے۔ یہ قرآن کے ایک امپورٹنٹ بات ہے جو ہم ہسٹری اور لیسن دونوں دیتا ہے۔ بنی اسرائیل ایک پرانی قوم تھی جسے اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان میں بہت سے انبیاء پروفیٹس آئے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور دوسرے نبی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، سمندر کو ان کے لیے پار دیا، ان کو آزادی دی اور رہنمائی کے لیے تورات دی۔ لیکن وقت کے ساتھ ان لوگوں نے ناشکری شروع کر دی۔ بنی اسرائیل نے بہت سی غلطیاں کی، اللہ کے حکم کو اگنور کیا، اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی، دنیا کی چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دی۔ ان کی ہسٹری میں بار بار رول ہے نعمتوں کے بعد ناشکری۔ اللہ قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے کرتا ہے تاکہ مسلمان امت سیکھ لے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے، ہدایت کو مت چھوڑے اور غلطی ریپیٹ نہ کرے۔ یہ صرف ایک ہسٹوریکل سٹوری نہیں بلکہ وارننگ ہے۔ اللہ کے حکم کو فالو نہیں کریں گے تو ہم مشکل میں آ سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی کہانی سے ہمیں 3 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ شکر ادا کریں، اللہ کی ہدایت کو فالو کریں اور ہسٹری سے سبق لیں۔ سورہ البقرہ میں کعبہ اور دعا کا کنسیپٹ بہت امپورٹنٹ طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ کعبہ صرف ایک بلڈنگ نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کا سب سے پہلا مرکز ہے۔ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس گھر کو امان اور عبادت کے مرکز بنا دے۔ اس دعا کا اثر آج بھی دنیا میں نظر آتا ہے۔ آج دنیا بھر کے مسلم کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں اور حج کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ یہ کعبہ کو ایک اسپریچول سینٹر بناتا ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ دعا کی امپورٹنٹ سمجھاتے ہیں۔ دعا کا مطلب ہے اپنے رب سے ڈائریکٹ بات کرنا۔ انسان اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ دعا انسان کو یاد دلاتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، ہر پاور اللہ کے پاس ہے اور ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ سوچیں کہ انسان اندھیری رات میں ہو اور اس کے پاس صرف موبائل کا ٹارچ ہو۔ دعا اس ٹارچ کی طرح ہے جو زندگی کے اندھیروں کو روشن کرتی ہے۔ کعبہ مسلمانوں کو ایک جگہ جوڑ دیتا ہے، چاہے کوئی بھی کنٹری ہو، سب کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ یونٹی کا سب سے بڑا سمبل ہے۔ اس پارٹ کا سب سے امپورٹنٹ لیسن یہ ہے کہ کعبہ عبادت کا سینٹر ہے، دعا اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن دیتی ہے اور یونٹی اسلام کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے۔ سورہ البقرہ میں ایک ایسی آیت آتی ہے جو قرآن کی سب سے زیادہ پاورفل اور فیمس آیت مانی جاتی ہے۔ اسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی پاور، نالج اور اتھارٹی کو ڈسکرائب کرتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور پوری کائنات کا کنٹرول اسی کے پاس ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز کو کور کرتا ہے، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اسے چھپی نہیں ہے، یعنی اللہ سب کچھ جانتا ہے، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر بھی۔ آیت الکرسی ہمیں سمجھاتی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے اور نہ ہی اسے کو نیند آتی ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے انسان کو روحانی پروٹیکشن ملتی ہے، شیطان سے حفاظت ملتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ سوچیں ایک کنگ جو پوری دنیا کا رول کرتا ہو لیکن اللہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے کیونکہ اس کی پاور لمٹ لیس ہے۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کا ہارٹ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل پاور اللہ کی ہے، انسان صرف ایک ویک کریشن ہے اور ٹرسٹ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اس پارٹ کا امپورٹنٹ لیسن یہ ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹرو پاور نہیں ہے اور اس پر یقین ہی اصل سکسیس ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔